Handball. Handball. Ginamat yung kamay. Ay nako, Gab. Yapit ah. Penalty tapon sa Real Madrid. Si Gab. Gab handball. Penalty Ariel Rosapa. Penalty Ariel tapon sa Real Madrid. No chance penalty yan eh. Oo nga, lapit eh. Kainis naman. Bawi, bawi! Gab. Don't be scared. Don't be scared. Skibidi. Goal. Lucky. Shoot. Yeah! Yay! Ay! Play! Laking goalkeeper. Tangkad kasi. Ano to? M9? Hindi, ano sila? Play down sila. M10 sila. Eh. Pwede sila maging M9. Laki eh. Pasok ka, banggain ko na. Sipahan ko pa din. Kung pumasok, banggain ko lang babae. Lucky goal. Pag nag-score yan, lucky na Tayo, yan. tayo! Uy, ba't pinasa? Hindi, advantage. Advantage. Goalkeeper mistake. Pag advantage yung ganito yung keeper. Ay, yung goalkeeper. Ay, goalkeeper. Grabe, no? Oo, pag Goal! walang tao. Goal! 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 Musa. Go! Rory! Goal mo sila! Side volley! Side volley! Ba't sa goal? Ay, handball. Naku, ref. Ano yun? Handball? Parang. Refer. Parang si Dani. Ano to, referee? Pag ganyan, no? Advantage sana yun. Dek! Hindi ka na, sakto yun ah. Grabe. Sapakin ko kaya referee. Ma, switch ako. Pasok ako. Gusto banggain. Ito bumangga. Blake, bawal ka ganyan. 5 meters. Ah, bawal lang may nakaano. Oh, pag malapit. Tikan. Parang dito yung mga, di ba yung naglaro dati? Parang ang dami. Hindi bang player? Lalaki, eh. Mga M10 yan. Yaki. Pumasok ka kaya ako. Intindi naman na ako eh. Di ba masyado malakas na. Ay, nako! Pasok ako. Oh my God! Oh my God!
palagi nagde-dribble. Hindi pumasa sometimes. Dahil sa training yesterday. One touch. Banggain mo! Banggain mo! Out na. Kumain kasi sila. Ang ball naman eh. Ha? Ano ba yan? Ano ito na, referee? Di ba pag at the moment, hindi naman niya pwedeng tawagang handball kasi hindi niya na maaan yung kamay niya that time eh. Oo nga. Parang puro handball. Parang puro handball yung alam nito ni Ref. Nice one, Kaden. Kodrick handball ba pag ganon? Di ba parang pag at the moment lang? Oo nga po. Mga ibang, Siyempre, hindi naman matuturn eh. ibang referee advantage. Ganyan yun. Ito yung ref na to. Pag minsan, pag sisipa na, lagay mo yung kamay mo dito. Oo nga eh. Dito sa legs mo. Hindi yung counted. Ref! Nakaharang, Ref! Pasa! Blake! Go! Go, go, go! Nice one, Ted. Yes! Ay! Ay, Oy! Ref! Pasok na! Kasap na ref! Ay, shit. Yes, yes, yes! Walang goalkeeper na. Nasipa siya? Nasipa ba? Yay! Ayaw mo mag-ano. Ang ganda na nun. Walang support. Ito kaya ito yata team play natin. Ipapagodin natin sila. Tapos pag sobrang pagod na, advantage na natin. Pag sobrang pagod na yung Bella, advantage natin makamon. Like, aura. Come on, up some aura, bro. Tayo! Blake! Tayo! Don't pass it, yeah. Nice Go, go, pass, go! bro. Pasa! Pasa! Up! Arbol. Yes, arbol. Dani, tingin! Dani, tingin! Pasok pa. Uy, maghiwalay kayong dalawa, Dani! Go, Dani! Gotta go fast. Arbol. No, they're both. Direct yan sila palagi. Go, support, Blake! Go, Blake! Blake, habol! Yeah, banggain mo! Dani, go! Banggain mo! Yeah! Pasa! Banggain nyo! Ano kayo takot? Go, Blake! Blake, isa pa, Blake! Pasa, Dani! Banggain nyo! Ano kayo takot? Baba. Keeper. Sayang yun. Banggain nyo! Ano kayo takot? Pusa. Yeah! Ito ako pumasok. Ma! Palit ako! Pasok ako! Ma! Mami! Ma! Mag-video lang ko.
Yung tulak yun, no? Flex! Yung mga sipa. Pagkan mo! Labod na yan. Skibidi, hakuha. Danny, go, 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 Danny, go! Kaden, support! Baklat! Tina. Ma, palit ako ng damit!